सुंदरगढ़ पुणी बेआईन कोईला खनि में चढ़ाऊ 10,000 रु अधिक टन कोईला जबत होइछि। हेमगिरी कनिकास्थित आर्यन कोल वासरी में राजस्व और खनि विभाग पक्षर मिलित चढ़ाऊ करा जायछि। सुंदरगढ़ गोपालपुर फॉरेस्ट रेंज तेलेंडीही रतनसारा जामकानी बोगरा छकर जंगल भितरे चोरा कोईला खनि चलिथिबा नै खबर प्रसारित हेबा परे एक्शन मोड को आसिछि जिला प्रशासन। तेज सुंदरगढ़ पुणी बेआईन कोईला खनि में चढ़ाऊ 10,000 रु अधिक टन कोईला जबत होइछि। हेमगिरी कनिकास्थित आर्यन कोल वासरी में राजस्व विभाग और खनि विभाग पक्षर मिलित चढ़ाऊ करा जायछि। फोन लाइन जोड़ी होइछन्ति हमर प्रतिनिधि देवव्रत जेना। देवव्रत, ये केउ स्थान रे ये चढ़ाऊ करा जायछि एवं खनि विभाग तरफ ए बाबद रे चढ़ाऊ बाबद रे कोन कुहा जाउछि? ଯେପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଚୋରା କୋଇଲା ଖଣି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଏ ବେଆଇନ ଚୋରା କୋଇଲା ଖଣି ଏହାର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏହି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଚୋରା କୋଇଲା କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ କୋଲ ୱାସେରୀ ଏବଂ ସ୍ପଞ୍ଜ କାରଖାନା ରହିଛି ତାରି ଉପରେ चढ़ाऊ जारी रखिଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 2 दिन ଯେତେବେଳେ 11-12 ତାରିଖରେ 2 दिन ଚढ़ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ବସୁନ୍ଧରା ସ୍ପଞ୍ଜ କାରଖାନା କୁହନ୍ତୁ ଭାଟିଆ କୋଲ ୱାସେରୀ ଏବଂ ଆର୍ୟନ କୋଲ ୱାସେରୀ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋଇଲା ସେମାନେ କିଣିଥିଲେ ସେଠାରୁ କମ୍ କୋଇଲା ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ କନିକାସ୍ଥିତ ଆର୍ୟନ କୋଲ ୱାସେରୀରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲେ এবং বেআইন কোইলা খনি সেঠার বেআইন কোইলা রখিথিবা গচ্ছিত রখিথিবা প্রশাসন এবং খনি বিভাগ জানি পারছিলা এবং সেঠারে চড়াও করছিলা কিন্তু যদিও খনি ভিতরে তার কোইলা বেআইন ভাবে গচ্ছিত নথিলা কিন্তু যে আর্য়ন কোল ওয়াসেরির সামান্য কিছু দূরে তাঙ্কর যে জমি রখিছন্তি সেই জমিরে প্রায় 10 টন कोईला सेठारे थिबा जहा आकलन करा जायछि एवं से जो 10,000 टन कोईला रखा जायतिला से 10,000 टन कोईला को वन विभाग एवं जिला प्रशासन ताकू जबत करिछि एवं जो आर्यन कोल वासरी रहिछि ताकू मध्य कारण दर्शाओ नोटिस खनि विभाग एवं प्रशासन ताकू जारी करिछि किंतु एथि प्रश्न उठुछि जेभଳି भाबरे जो आर्यन कोल वासरी तार जो फैक्ट्री भितरे कोईला न रखी कहीं सेठारे कोईला गच्छित रखितला ये जो कोईला सेठार जो जबत करिछि ये जो जंगल मध्यरु जो चोरा कोईला चालान होतला ये सही चोरा कोईला की ए बाबद रे खनि विभाग तरफ तदंत जारी रहिछि। धन्यवाद देवव्रत सविशेष सूचना ପାଇଁ।